Jai students, আজি ভিডিওখনত আমি ক্লাস 6 ইংলিশৰ প্ৰথম লেসনটো চাম the rainbow. But before starting the class, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Let's start with the first question. Complete the following sentence by reading the poem The Rainbow. নহয় গতিকে এটো কমপ্লিট কৰিব দিছে boats sail on the rivers. Next to and ships sail on the seas. But clouds that sail across the sky. Boats and ships are pretty, but clouds are prettier. The bow in the poem is the bridges. ঠিক আছে নেক্সট আছে ম্যাচ কৰিব দিছে boats prettier হ'ব ships pretty হ'ব clouds prettier হ'ব rainbow pretty হ'ব ঠিক আছে next is what are the things that the rainbow does in the blanks below with words from the poem the rainbow the rainbow কি হ'ব the rainbow কি হ'ব bridges heaven ঠিক আছে তাৰ পিছত overtops the trees builds roads from earth to the sky okay next two summaries of the poem are given below so which one do you like more Discuss your answer with the friend sitting next to you, then share your thoughts with the rest of the class. ওদিকে এটা আপনারা নিজে করিব ঠিক আছে As you know, rhyming words that end with the same sound, such as sound round, and here are some words from the poem The Rainbow. Work with your friend and write two words that rhyme with each of them. ওদিকে boat কি হবো rhyming word goat হবো coat হবো river to liver giver ship to কি হবো flip clip sea to tea flea নহয় FLEE বা flee okay বা okay এই বুলি দিব পারে তারপর cloud to proud loud sky by my ঠিক আছে নেক্সট আছে নাও সে দ্য ওয়ার্ডস aloud and recite the poem rainbow এটু জোরকে মাতিবৰ কাৰণে কৈছে এটু আপোনালোকে নিজে কৰিব এটা লিস্ট অফ থিংস বনাব দিছে sail on rivers and seas নহয় move on the road যোনে ৰাস্তাত মুভ কৰি আৰু fly across the sky যদি যোনটো নদীতে আমাৰ সেলিং হয় এটু বোট হ'ব শিপ হ'ব ৰাস্তাত কোনটো বিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাইকেল বাস ট্ৰাক মটৰসাইকেল আৰু ওপৰত আমাৰ আকাশত কোনটো হয় বাৰ্ডস এৰোপ্লেন হেলিকপ্টাৰ ঠিক আছে নেক্সট লেটস লার্ন সাম গ্রামার চাব দিছে নাউন নেমিং ওয়ার্ডস নাউন বুলি কও যেনেকৈ বোট প্রনাউনটো কি হয় যেতিয়া আমাৰ নাউনৰ জায়গাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়টো যেনেকৈ ইট এক্সাম্পল হ'ব ইয়াৰে প্রনাউন অ্যাডজেক্টিভটো কি হয় যোনে ওয়ার্ডটো ডেসক্রাইব কৰে about a person or thing নহয় ফৰ এক্সাম্পল প্ৰিটি হয়নে আৰু verb to কি হ'ব verb or group of words that express an action যদি কিবা কাম কৰিছে তো আমাৰ verb বুজায় যেনেকৈ eat run গতিকে এইবিলাক হৈছে আমাৰ noun pronoun adjective verb নহয় তাৰে পিছত let's practice our word building skills and make a few words with each of the letters from the word rainbow first make a 3 letter with word r and then with letter 4 letter word and so on one is done for you গতিকে এইটো চাব ইয়াতে red তাৰপিছত read river reader rainbow A di ki hobo and also Assam action already. I di ki hobo ice icon India indigo include. N di ki hobo now next newly nature neither. B di ki hobo box boat below become. O di hobo one open order orange outside. W di hobo why what right wizard website. ঠিক আছে তো আমার next question to আছে ask the following questions to your partner and write his or her answers in the given space. Okay. Have you ever seen a rainbow? ইয়াতে প্ৰশ্নটো দিছে আৰু তাৰে উত্তৰটো আমাক ক'ব দিছে Yes, I have seen a rainbow in the sky. ঠিক আছে মই ৰেইনবো দেখিছো স্কাই ঠিক আছে What does the rainbow look like? Rainbow দেখাত কেনেকুৱা আছে So the rainbow looks like a bow with many colors. ঠিক আছে with many colors এনেকে দিব The rainbow looks like a bow with many colors. তাৰে next আছে When do you see a rainbow? We can see a rainbow in the rainy season in the sky. Okay? আমি কেতিয়া দেখা পাও এটু বৰষুণ বতৰত ঠিক আছে we can see a rainbow in the rainy season in the sky what colors do you see on a rainbow so আপনারা কোনটো কালারস বিলা দেখা পায় so I can see 7 colors on the rainbow ঠিক আছে on a rainbow these are এনেকে দিব these are I can see 7 colors on a rainbow and these are red orange yellow green blue indigo violet এটু আপোনালোকে মুখস্থ কৰাৰ টেকনিকটো দিছো মই ইয়াতে VIBGYOR VIBGYOR V মানে violet indigo blue green yellow orange red এনেকে আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে next look at the picture and read the poem about a bird which lives on the islands of Mauritius in the Indian Ocean ঠিক আছে ডুডু বুলি বার্ড যে আছে মৰিশাছৰ আইল্যান্ডত আছিল ইণ্ডিয়ান অচিয়ানৰ তাৰে বিষয়ে কৈছে এইটো poem আছে okay the dodo used to walk around and sun yet warms his native ground The dodo is not there, the voice which used to squeak and quack is now forever dumb, yet you may see the bones and beak all in the museum. তারমানে dodo bird to এতিয়া নোহোৱা হৈছে নাইকিয়া হৈছে আৰু তাৰে মিউজিয়ামত আমি কি কৰিব পাৰো bones গিটা দেখা পাওঁ okay এতিয়া হেলেৰি বেলক যে আছে তাৰে হেই দিছে dodos are
were large birds that could not fly. সিহঁতে কিন্তু এতিয়া ফ্লাই কৰিব পৰা নাছিল হা they are no longer on the earth now. এতিয়া কিন্তু সিহঁতে পৃথিৱীত দেখা পোৱা নাযায় they have become extinct. নহয় নাইকিয়া হৈ গৈছে সিহঁতৰ সংখ্যাটো small groups discuss why we should take care of nature's gifts such as plants and animals. গতিকে এইটো আপোনালোকে ডিছকাছ কৰিব দিছে হা যে আপোনালোকে কিয় গছ গছনিবোৰ টেক কেয়াৰ কৰিব লাগে নেচাৰ গিফ্টছ আছে এইবিলাক হয়নে নহ'লে কি হ'ব এইবিলাক এটা সময়ত নাইকিয়া হৈ যাব হা so look at the picture and read the following sentence next question to say it is a white-winged wood duck. The white-winged wood duck lives in tropical forests and wetlands of Assam, Arunachal Pradesh and parts of Southeast Asia. নহয় the number of white-winged wood ducks is decreasing, so let's not allow this duck to become extinct. যাতে আমি কি কৰিব লাগে wood duckটো এতিয়া কি হৈছে নোহোৱা হৈছে white-winged wood duck আৰু আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে যাতে সিহঁতৰ সংখ্যাটো কমি নাযায় হা so এইটো বস্তু ডিসকাস কৰিব দিছে okay in your own words আৰু ইয়াতে শব্দকেইটা দিয়া আছে protect stop killing love and care preserve nature earth extinct ইয়াতে মই নিজে এটা পেৰা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বনাই দিছো আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব so ইয়াৰে পেৰাগ্ৰাফটো দিছো মই now it is as we know white-winged wood ducks are decreasing নহয় so we should try to protect these birds by stop killing them we should love and take care of them we should try to preserve nature on earth otherwise it would become extinct one day ঠিক আছে এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পেৰাগ্ৰাফটো লিখি ল'ব হা আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব আৰু যিমান বেছি হ'ব পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব among your friends ঠিক আছে আৰু অফ কোৰ্স যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং জয় হিন্দ